Drage moje gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima koji igraju ključnu ulogu u zdravlju vaših bubrega. Koji su prvi jasni simptomi da vi imate bolesne bubrege? Rano prepoznavanje znakova bubrežnih problema omogućuje pravovremenu intervenciju, a najčešći simptomi uključuju oticanje ruku, nogu, lica ili kapaka. To je znak zadržavanja tekućine zbog smanjene bubrežne filtracije. Često ćete imati promjene u mokrenju, učestalost ili često mokrenje, pojava boje, pjene ili krvi u mokraći. Često su znak bolesnih bubrega. Kada osoba ima bolesne bubrege, ima kroničan umor, kroničnu slabost i gubitak energije. A to je sve posljedica nakupljanja toksina u tijelu i smanjenje proizvodnje hormona. Često ćete imati visoki krvni tlak, te loš san i nesanicu, jer toksini koji se ne filtriraju uzrokuju poremećaje sna. Usto ćete imati gubitak apetita, mučninu i povraćanje zbog nakupljanja otpadnih tvari. Povećanu osjetljivost na infekcije, te slab imunološki odgovor zbog slabe bubrežne funkcije. Simptomi se često tek pojavljuju kada je funkcija bubrega značajno smanjena, što naglašava važnost preventivnog pristupa. To prevedeno znači, moji dragi gledatelji, uvijek je prevencija daleko najbolji način da vi spriječite bolesne bubrege. Sami bubrezi su nevjerojatno otporan organ. Ono što vi, veliki broj vas, ne zna. Vi možete imati 5, 10, 15 godina bolesne bubrege, a da vi ništa od ovih simptoma ne primijetite. Jer bubrezi skoro 70 do 80% ne moraju ni raditi, a da vi imate privid zdravog načina života. Ili da ste zdravi. I onda kad prvi put vam se dijagnosticira nekakva bubrežna bolest, što se događa, već ste u zadnjoj fazi bolesti i to je specijalno bitno, moje drage gledateljice, vas nakon 50. godine života. Dalje, kada govorimo koji su rizični faktori za bolesne bubrege koje bi svi trebali itekako dobro znati. Prije svega to će biti starija dob. Smanjen broj funkcionalnih nefrona smanjuje rezervu bubrega. Isto tako, ako imate dijabetes, povišena razina šećera oštećuje krvne žile i filtracijske jedinice bubrega. Jedan od velikih rizičnih faktora je visoki krvni tlak, koji dodatno opterećuje bubrege i ubrzava oštećenje bubrega. Te dehidracija i manjak tjelesne aktivnosti smanjuju protok krvi kroz bubrege i povećavaju koncentraciju štetnih produkata. Uz kroničnu upalu, genetsku predispoziciju te hormonalne promjene, kao što sam rekao, jako lošu prehranu, još morate voditi o nečemu, dragi moji gledatelji, računa. A što je danas super učestalo, specijalno za vas žene nakon 50. godine života. Mi imamo svi sjedilački način života, što znači da se mi skoro ništa ne krećemo, a posljedica loše prehrane, sjedilačkog načina života, često dobivamo prekomjernu tjelesnu težinu. Možete se i sami zapitati koliko ste vi u zadnjih 24 sata proveli ili sjedeći ili ležeći. Mislim da ćete ostati šokirani, jer ne gibate se, ne vježbate, ne šetate, imate prekomjernu tjelesnu težinu i onda još na osnovu svega toga gomilamo enormne količine lijekova, enormne količine loše prehrane i to se sve specijalno počinje manifestirati nakon 50. godine života. Koji su najvažniji vitamini za sprečavanje bolesnih bubrega? I prije svega ću vam govoriti o vitaminu B6. Možemo reći, vitamin B6 ili piridoksin sudjeluje u više od 100 enzimskih reakcija u tijelu, a posebno je važan za regulaciju elektrolita. Pomaže tijelu da pravilno balansira natrij, kalij i magnezij, što je presudno za smanjivanje edema i zadržavanje tekućine. Vitamin B6 smanjuje oticanje u vašemu tijelu, jer potiče izlučivanje viška tekućine iz tijela, što direktno rasterećuje bubrege. Vitamin B6 potiče detoksikaciju, odnosno podržava metaboličke procese u kojima bubrezi izlučuju toksine i metaboličke ostatke. Te vitamin B6 daje podršku neurotransmiterima i sudjeluje u sintezi serotonina, dopamina, čime indirektno poboljšava raspoloženje i opću energiju. Preporučena dnevna doza će biti 50 do 100 mg dnevno podijeljeno u 2 dnevne doze, uz obrok kako bi se osigurala optimalna apsorpcija i smanjio rizik od gastrointestinalnih tegoba. Generalno ovako razmišljamo, kad imamo bolesne bubrege, želimo sve vitamine B skupine u zajedničkom kompleksu, a specijalno želimo ovaj vitamin B6 koji je ključan za zdrave bubrege. Kao i uvijek, cilj je
uzimati hranu koja je bogata sa ovim vitaminima, ali nakon 50. godine života apsolutno je podhitno, morate svakodnevno imati suplementaciju sa visokom kvalitetnim dodacima prehrane koji sadrže, ajmo reći, multivitaminski kompleks koji u sebi ima vitamin B6 i drugi ću vam reći ključan vitamin za sprečavanje bolesnih bubrega će naravno biti vitamin C. Vitamin C je snažni antioksidans koji štiti stanice bubrega od oksidativnog stresa izazvanog slobodnim radikalima, a njegove ključne funkcije uključuju očuvanje bubrežnih stanica, jer neutralizira slobodne radikale koji mogu oštetiti filtracijske jedinice bubrega ili nefrone. Vitamin C potiče regeneraciju i sudjeluje u sintezi kolagena i strukturalnih proteina koji održavaju integritet krvnih žila u bubrezima. Vitamin C jača imunološki sustav, štiti organizam od infekcija, što je važno za kronične infekcije koji dodatno opterećuju bubrege. Te podrška je metabolizmu jer sudjeluje u razgradnji bjelančevinja i proizvodnji energije što olakšava funkciju samih bubrega. Ukoliko želite prevenirati bolesne bubrege, ukoliko imate bolesne bubrege, treba minimalno 2000 do 3000 mg vitamina C svaki dan u optimalnim preporučenim dnevnim dozama uz ili hranu ili super visoko kvalitetne dodatke prehrani. I ovisno o vašem stupnju oštećenja vaših bolesnih bubrega, to će možda biti i puno više od toga. I nikada ni u bunilu zdrav način života i prirodni lijekovi vas ne mogu izliječiti odmah u 1, 2, 3 ako vi gomilate bolesne bubrege 10 do 15 godina. I tu u najveću zamku vi svi padate jer vam svi prodaju priču da će se vaše bolesti liječiti brzo, sigurno, jednostavno i jeftino. I vi mislite da imate probleme sa bubrezima 10-15 godina i da ćete popiti jednu tabletu, vi ste u potpunosti zdravi, a da kompletno zanemarati vaš način života i ostale zdrave životne navike. Jer tako, moji dragi gledatelji, a ja vam kažem nešto suprotno. Vi da imate zdrave bubrege, vi se morate potruditi da budete zdravi i morate imati totalno ciljano razmišljanje što je zdrav život, zdrave životne navike i prirodne lijekove. I ove minerale i vitamine svi koji vam trebaju. I kad razmišljamo o vitaminu C i vitaminu B6, oni zajednički smanjuju oticanje i zadržavanje tekućine i time rasterećuju bubrege i poboljšavaju cirkulaciju. Ova dva vitamina jačaju imunološki sustav i smanjuju rizik od infekcija i upalnih procesa, te apsolutno potiču oporavak bubrega i ubrzavaju regeneraciju oštećenja stanica i povećavaju filtracijsku funkciju, te poboljšavaju sintezu neurotransmitera i hormonalnu ravnotežu, što je posebno važno kod žena u postmenopauzi kada su hormonalne promjene jako teške i često jako puno vas opterećuju. Jer to sam rekao, bolesni bubrezi osim u super rijetkim situacijama će se gomilati dugog niza godina. I to je i dobra i loša vijest. Dobra vijest da se osvijestite jednoga dana i da počnete zdravo živjeti pa nećete imati bolesne bubrege. Loša vijest je da vi to ništa ne vidite i kad dobijete prve simptome jasni bolesnih bubrega, često je situacija kritična. Ajmo govoriti kako moderna medicina liječi vaše bolesne bubrege. Možemo reći, kada govorimo o modernoj medicini i liječenju bolesnih bubrega, moramo prije svega reći da ona koristi nekoliko skupina lijekova koji imaju cilj za kontrolu simptoma i usporavanje napredovanja bolesti. Međutim, dugotrajna primjena često nosi brojne nuspojave, osobito kod žena starijih od 50 godina života. Kod njih bubrezi su već osjetljiviji zbog prirodnog starenja, hormonalnih promjena i prisutnosti kroničnih bolesti. I prije nego što vam krenem objašnjavati koje kemijske lijekove pijete, koje su posljedice nuspojava koje vam niko nikada ne govori, morate, moji dragi gledatelji, biti jako svjesni. Dva različita pojma vi uvijek miješate, to su simptom bolesti i uzrok bolesti. Vi kada liječite nekakvu bolest i želite je trajno izliječiti, morate izliječiti uzrok bolesti. Šta je uzrok bolesti bolesnih bubrega? Govorili smo. Od loše prehrane, lošeg načina života, kroničnog nedostatka minerala, vitamina, enormno gutanje silne količine kemijskih lijekova, hipertenzija, dijabetes, to su sve uzroci.
i vi da nemate bolesne bubrege, morate prvo liječiti sami uzrok bolesti. Međutim, to vi uopće ne shvaćate, radi toga uzimate velike količine kemijskih lijekova koji vama samo smanje simptome bolesnih bubrega i kada ta kemikalija prestane djelovati, vaši simptomi se vraćaju. Simptomi dolje, simptomi gore, a uzrok svaki mjesec, svake godine sve gore i gore i na kraju svi završite kritično. Dakle, vodite računa, kemijski lijekovi koji vi redovito pijete nazivaju se ovako. Prije svega ćete biti ACE inhibitore. Ovi lijekovi smanjuju krvni tlak i smanjuju opterećenje bubrega, a djeluju tako da blokiraju enzim koji pretvara angiotenzin 1 u angiotenzin 2, hormon koji sužava krvne žile. A dugotrajna upotreba može dovesti do povećane razine kalija u krvi, suhog kašlja, bronhospazma, te promjene u funkciji bubrega. Često ćete piti diuretike. Diuretici pomažu u uklanjanju viška tekućine iz tijela i smanjuje edeme, što je čest problem kod bolesnih bubrega. Međutim, dugotrajna primjena može uzrokovati gubitak važnih minerala poput kalija, magnezija ili natrija. Često ćete imati poremećaj ravnoteže elektrolita, povećani umor, vrtoglavicu ili kroničnu slabost, te rizik od dehidracije i smanjenog volumena krvi. I često pijete beta blokatore. To su korisni lijekovi protiv krvnog tlaka i zaštitu srca, ali kod dugotrajne primjene mogu uzrokovati kronični umor i smanjenje fizičke izdržljivosti, hladne ruke i noge, poremećaje spavanja i puno toga. I ono što možemo reći, dugotrajne posljedice kemijskih lijekova su daleko opsežniji. Što znači, moji dragi gledatelji, ovo što sam sad nabrojao možda 10-15 nuspojava, međutim njih ima nekoliko desetaka, možda i preko 100 nuspojava koje vi možete imati. I najčešće ćete dobiti 1, 2, 3, 5 ili 10 nuspojava kada vi sve te silne kemijske lijekove pijete mjesecima i godinama. Ono što ćete biti sigurni, dakle dugotrajno uzimanje kemijskih sintetskih lijekova za bolesti bubrega će vas dovesti prije svega do kronične neravnoteže elektrolita i imat ćete nedostatak kalija, magnezija ali i natrija koji uzrokuje grčeve, srčane aritmije i slabost mišića. Često ćete imati smanjenu apsorpciju vitamina i minerala te povećani rizik od osteoporoze i kardiovaskularnih bolesti. Jer dugotrajni gubitak minerala, hormonalne promjene kod žena starijih od 50 godina mogu pogoršati stanje kostiju i srca. Mislim, i ti sami simptomi nuspojave mogu biti puno gore. Nažalost, vi nemate druge opcije, vama se oni prepisuju, vi se nažalost pomirite s time, jako malo vodite računa o zdravlju, o edukaciji, tražite pravilnu pomoć i onda smo tu gdje jesmo. Ali budite svjesni da niko nikada se nije izliječio od bolesnih bubrega kada je pio, godinu, 2, 5 godina kemijske sintetske lijekove pa je 6. godinu bio zdrav. Jedina šansa da ikad ozdravite i smanjite rizik od bolesnih bubrega bit će znanje o zdravom životu, zdravim životnim navikama i prirodnim lijekovima. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, za današnju emisiju? Specijalno su vam bitni za bolesne bubrege vitamin B6 i vitamin C u preporučenim dnevnim dozama. I za kraj emisije vam želim naravno čitati, moji dragi gledatelji, jednu jako krasni dio iz same Biblije i danas ćemo čitati Evanđelje po samome Marku 6:45. U Bibliji piše: Isus ide po vodi. Odmah poslije toga natjera svoje učenike da uđu u lađicu i da otplove na drugu obalu prema Betsaidi dok on otpusti narod. Kad se rastavi od njega, ode na goru da se moli. Uvečer se lađica nalazila na morskoj pučini, a on sam na kopnu. Kad ih vidi gdje se muče veslajući, bijaše naime protivno vjetru, dođe k njima oko 4. noćne straže, hodajući po moru. Htjeli ih mimoići, a oni kad ga opaze gdje hodi po moru, povjerovaše da je sablas, te viknuše, jer ga svi vidješe i prepašiše se. On odmah počne s njima govoriti da im rekne: odvažni budite, ja sam, ne bojte se. Tada uđe k njima u lađicu. I vjetar prestane, a oni se našli u čudu i u prepasti, jer ne bijahu uvidjeli značenja događaja s kruhovima, nego im je srce bilo zaslijepljeno. Ovaj odlomak nas podsjeća na važnost odmora, povlačenja i duhovne obnove. Isus, nakon što je otpustio narod, povukao je svoje učenike u lađicu i sam otišao na goru kako bi se molio. A poruka je jasna: tijelo i duh trebaju vremena za regeneraciju,
A za žene koje se suočavaju sa bolesnim bubrezima, biblijska poruka simbolizira potrebu da se brinemo o svome tijelu i duši. Samo kada mu pružimo adekvatnu prehranu, hidrataciju, vitamine i vrijeme za odmor. Tijelo može obnoviti snagu, smanjiti edeme i potaknuti oporavak. I baš kao što je Isus uzeo vrijeme za molitvu i povezivanje sa duhom, i mi trebamo redovito gledati vlastitu fizičku i duhovnu ravnotežu, kombinirajući stručnu medicinsku podršku sa prirodnom hranom, vitaminima i svjesnim odmorom. I možemo reći da su učenici bili zabrinuti i prepali su se dok su plovili lađom po vodi. A slično kao što se mnoge žene danas suočavaju sa izazovima zdravlja bubrega, osjećaju nesigurnost, zabrinutost i strah od komplikacija. I kao što su učenici plovili sigurnom lađom pod vodstvom Isusa, i žene danas trebaju pronaći svoj sigurni prostor. Kombinacije stručne medicinske podrške i prirodnih metoda kako bi se čuvale bubrege i opće zdravlje. Zato je ključno uvijek voditi računa o zdravom načinu života, zdravim životnim navikama, prirodnim lijekovima i vodstvo uz vjeru, uz Isusa, Boga. Ja uvijek to nađem u Bibliji, a svi vi možda pronađete u nekoj svojoj vjeri duboko utočište i onda uz duhovni aspekt i uz zdrav način života dajemo najbolju šansu oporavka od naših bolesnih bubrega. Vi ako imate bilo kakve informacije o bolesnim bubrezima, koji su prvi simptomi koji ste vi primijetili kod vas ili kod drugih osoba, možda vaših bližnjih, kako ste se vi liječili sa kemijskim lijekovima, što je vama pomoglo, što je vama odmoglo, molim vas dole ispod videozapisa duboko i intenzivno i široko pišite o vašim samim iskustvima, o bolesnim bubrezima. Veliki broj vas to nikada ne radi na mom kanalu, a veliki broj osoba bi htjelo čuti i vaše mišljenje. Zato dole ispod videozapisa napišite kakve ste vi imali iskustva o bolesnim bubrezima, pomozite nekoj drugoj osobi. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!